Salut tout le monde, Alan les filles. Donc aujourd'hui j'ai réalisé un gâteau avec des petits beurres, avec 2 crèmes comme vous le voyez sur la vidéo. Ce جدغا البنات يات الكيكاس البسكويت تسنات طبقات من الكريم. Nous allons passer aux ingrédients. Nous aurons besoin de 3 grandes cuillères de sucre. رنحتاج السكر، شرط غنجاو تختارين. Une plaque de chocolat ملال، de l'arôme vanille، اما سكر فاني اما الريحة الفاني، des biscuits et de la maïzena. نبدو نسي نص لتر من الحليب، سنت غنجاو تختارين المايزينا. Donc on va mettre 2 grandes cuillères de maïzena. Finalement je n'utiliserai pas le sucre. أول نكور ندسيخ السكر، إدغر ندسيخ الشوكولات غاملا اللي حلاويات بزاف. نغور تلاح مشترات تياس السكر د ستيرا تياس ميحن الزبدة الكريم يودغر من الشوكولات غاملال. Ensuite on va bien mélanger. On va mettre de l'arôme vanille. رادتني ريحة الفاني نغديت يد السكر من الفاني هاي نغورن تيلان. Et ensuite on va mettre sur le feu. Et on va mélanger jusqu'à ce que ça fasse une crème. رات نسرسف اللنوفة نخلط مزيان أرديه الكريم أردي قصح. Voilà, la crème est prête. عن الكريم توجد. Donc la crème est prête, on va venir mettre le chocolat blanc dedans. ديك توجد الكريم أدسني الشوكولا دا غملال ناغور تلاح دا غنيغ تياس شان الزبيدة تياس تيزوري السكر دا ورا سيغنك باش كو يحلو الشوكولا دا. Ensuite on va passer à la deuxième crème, donc un demi-litre de lait et je vais utiliser du pudding au chocolat. نص لتر من الحليب، البودينغ من الشوكولا ناغور تلاح تسكر نفس الكريم تم زوارد خص ديه تشمل ستيرا تياس شرط غنجاوض نصف نكاكاو داكاو بلي حلاون. Ensuite, on va venir bien mélanger et mettre sur le feu jusqu'à ce que ça fasse une crème. نفس الطريقة أتيتني في اللنوفة نخلط مزيان رديل الكريم. Voilà, la crème est prête. أتيتني نختوج دهني نمشي نرتي. Ensuite, moi j'ai pris un cercle de pâtisserie rectangle que j'ai posé sur un plateau. Donc vous pouvez prendre n'importe quel moule. On va venir disposer les biscuits. Moi c'est des biscuits au chocolat, vous pouvez prendre des biscuits nature. خصك دي تسم تدغيين المول الناس ريحت مقرط ودغن الجاج هاتي حلاوة المدة. أفاد ديك نستف لي بسكوي. Ensuite, on va venir mettre la première couche de crème, donc celle avec le chocolat blanc. راد غير نفي دغيك الكريم تاع ملال زوار.
Ensuite, on va venir disposer une couche de biscuit. داين نشمل ندود ناسي ديال البسكوي نيست ديال غفله ديال الطبقات. Et ensuite, on va venir mettre la crème au chocolat. داين نشمل نفرس الكريم داغ الشوكولا. Ensuite, je vais mettre un peu de noix de coco en décoration sur le dessus. داك تشمل متيمس شويه الكوكا فيلا. Et on va venir le mettre au frigo pendant à peu près 2 heures. داين نشمل نيرت الثلاجه ين ساعتين بعدا. Et voilà le résultat. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour les nouveaux.